गिबि मन्त्री डक्टर हेमंत बिश्व शर्मानि जौगानाय आरो जौगाथायनि हब्रा हब्रा बुंनाय रावफोरा नंखाय एबा फेलें जादों। बे बाथ्राया दिनै फोरमान जादों। 33 नं ननाय सेरफां काउन्सिल बियाबनि टेंकी बस्ती प्राइमारिनि बुथ नं 10 आव अरुणोदय बिथांखिनि सायख'नाय खान्थियाव बेले-बेजे सोमजिदों। बेफोर बेले-बेजेखौ बिजेपिनि मावख'गिरिफोरानो खालामदों। साखा खबब्रै आरो 30-40 बिगा साहा बागाननि बिगोमाफोर आरो बे रांखौ बिजेपिनि मावख'गिरिफोरनि बिसि आरो बिमाफोरासो अरुणोदय बिथांखिखौ मोनदों। सासे 20 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा बिजेपि मावथिनि बिनानाव बिथाङाबो अरुणोदय बिथांखिखौ मोननो हादों। बिजेपिआ बुंदोंमोन दि बेयो मोनसे सोलायनाय गोनां सरकार, नाथाय बेयो रायजो राजानि गोसोनि बाथ्रा गाहायाव जाख्ल'नाया जागासिनो दङ। बावैसो जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा बिजेपिनो भट होनाय नङा, बेयो रोखा फोरमान जादों। आमार बादलापारात 2 নম্বৰ फार्म लाइনত 10 নম্বৰ বুথত আমাৰ অৰুণোদয়ৰ খেলি মেলি হৈছে। অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ কাৰণে যোনে পাব লাগে, এতিয়া দুখীয়া এতিয়া আমাৰ বয়সস্থ মাক এটা আছে, সিহঁতে পোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমাৰ যোন নেকি বিয়া হোৱা নাই ডেকা ছোৱালীকেইটা পাই আছে, আৰু এটা ঘৰত 3টা-4টা পাই আছে, আৰু যোনটো ঘৰত পোৱা নাই মানে এটাও পোৱা নাই। মানে এইটো বিজেপিৰ পাৰ্টিৰ মানুহকেইটা বহিছিল আৰু আমাক তাতে চিলেক্ট কৰিব দিয়া নাই, সেইকাৰণে সেইটো আধাৰ কাগজ ৰেজেক্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে গাড়ী থকা মানুহ আছে আৰু বাগান থকা মানুহ আছে, আৰু লগতে সিহঁতৰ মাটি বাৰীও আছে। সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কেনেকা পাব? যাৰ দুখীয়া মানুহ একোৱে নাই, হাজিৰা কৰি খাই আছে, সিহঁতে পাব লাগে। আচলতে যোনটো এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বাছনি হৈছে সেইটো থাকিব নালাগিব, এইটো কেঞ্চেল কৰিব লাগিব। আমি চৰকাৰৰ পৰা এইটো অনুৰোধ কৰি আছো, আমি এইটো নামানো। আমাক এইটো কেঞ্চেল কৰিবই লাগিব। কেঞ্চেল নকৰালৈকে আমি আন্দোলন কৰি থাকিম। BJP go back! BJP go back! We want justice! আমাক অৰুণোদয় লাগিব! हमें अरुणोदय लिखाई रही सबे कोई महिला मान जे विधवा मान जे थी विधवा पिलसिंग भी नहीं पावे ना, और एखन आसुनी पैसा भी नहीं पावे लिखाई रहलन से हो मनकर कैंसिल हुई गेलक, और आगे से बहुत से मगर नाम कटालक। और एखन केकरो थी पूर्णा मगर बिलिस नहीं आई है, और हमें तो नहीं पावीला, बुढ़िया मन भी नहीं पावेला। और एखन लिस्ट आई है उके कैंसिल करे लगी, और नूतन से सबकार लिखे के लगी, सबके पावे के लगी। नहीं तो ऐसे नए कार्बन जल हमें आंदोलन करते रह भाई, और हमें के सबकार लिस्ट में नाम आवे के लगी होले हमें वोट देवे सरकार के, नहीं तो हमें वोट भी नहीं देवे कोनो नहीं। और आसुनी हमके नहीं, जब तक नहीं मिले हमें आंदोलन करते रह भाई। हमके मिल के लगे आसुनी ताले आधा मगर डॉक्यूमेंट्स में आवेला, आधा मगर नहीं आवेला, दीरा बीजीमा उमकर भी नहीं आवेला, मिल के लगी नहीं इसके सबके सबे तो वोट देविला के वोट नहीं देवे ना। सबे को एक हजरा कमाइला, हमें हो 1300 टका हजरा, सब बागाने कमाई को आदमी लगे, फिर भी हमी के आसुनी बेच के दिलन। पार्टी कर छोकरा मानी संघर लाइन बेजोरी थे बीजेपी पार्टी कर। और एखन हमें कर जितना देखे आयो मन भी जेकर केकर कर मोटा नहीं एखन विधवा है, और उमर जाल आयो मन कर भी नहीं मिले, तो मिले लगी नहीं सबकार। हाँ तो आगे से पार्टी कर छोकरा मानी से रह नहीं लगी। जो भी लिखे का है आसुनी सरकार को लिखे दी आसुनी, तो सरकारी के आदमी लिखे लगी और सबके पावे लगी। এতিয়া কব গলে আমাৰ ইয়াতে 200+ লেভাৰ আছে অনলি মহিলা, কিন্তু আমি ইয়াতে দেখা পাই আছো যে লিষ্টত অনলি 88 যোনটো ওল্ড আৰু নিউ, এই অনলি 88 কিবা যিগিটা বাচিছে সেইগিটাৰ কি হেঁতে কি চৰকাৰৰ মানুহ নহয়? হ্যাঁ সেইগিটা নেকি এইটো ৰাইটস নাই নেকি সিহঁতৰ পোৱা? পিছে আমি চৰকাৰ এইটো যোনটো ৰুলিং চৰকাৰৰ পৰা এটা আমি জানিব খোজো যে এইটো প্ৰবলেমটো কি, এইটো প্ৰবলেমটো ক'ত আহি আছে। পাৰ্টিৰ মানুহ আমি চাই আছো যে সিহঁতে আগতীয়াকে আহি কিনি কয় যে আপোনালোকৰ তাতে যাও, অফিচত যাও, চাৰ্কলত যাও, ক'বাত যাও, সেইটো মানে বুজি পোৱা নাই। সেইটো বিজেপিৰ পাৰ্টি মানুহ যোনটো ওচৰত থাকে ফৰ্ম ফিল হোৱা ভিঅ'ছাৰ ওচৰত থাকে, সিহঁতে কয় যে ইয়াতে আপোনাৰ নাম নাই। মই বিচাৰা নাই, কিন্তু আমাৰ মা গিটা আছে, আমাৰ মানে অল্ড এজ বিধৱা সেইগিটা আছে, কিন্তু সিহঁতৰ কি? সিহঁতৰ কাৰণেতো কিবা এটা সুবিধা দেখাব লাগিব। আমি গম পাইছো যে আন্ডাৰ 30 এজ, কাৰণ আৰু সেইটো সবে গম পায় যে কিমান খিনিৰ এজ গিটা সেইটো পাব লাগে আঁচনিটো, আৰু এইটো একচুয়ালি চৰকাৰে সেইগিটা ভালকে চাব লাগে।